साहागंज बांसबेरिया सेंट्रल कार्तिक पूजा समिति चंदन नगर पुलिस आयुक्तालय के साथ हुगली जिला ग्रामीण पुलिस और चुंचुरा और बांसबेरिया नगर पालिकाओं के संयुक्त रूप से गुरुवार को केवटा साहगंज पुलिस चौकी मैदान में प्रशासनिक और प्रेस बैठक आयोजित की। प्रशासनिक बैठक के साथ कार्तिक पूजा गाइड मैप का उद्घाटन किया गया। बच्चों के साथ साथ इस दिन के अवसर पर क्षेत्र के कई बच्चों को छोटे छोटे उपहार और एक बच्चों का बैच दिखा। कार्तिक पूजा की जिम्मेदारी समितियों के स्वयंसेवकों को सौंप दी गई है। उपस्थिति पत्रकारों को कुछ उपहार भी दिए गए। कार्तिक में हुगली जिला मुख्यालय की उपविभागीय प्रशासक स्मिता शानिल शुक्ला, हुगली ग्राम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, चंदन नगर पुलिस आयुक्तालय के एसीपी डीडी सुमन चटर्जी, चिंचुरा पुलिस स्टेशन के आईसी रामेश्वर ओझा, साहागंज फरी प्रभारी जीतू शंकर, अग्निशमन विभाग के अधिकारी सहित विभिन्न पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। पूजा प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ ही माननीय 2 विधायक, चुंचुरा विधायक आशीत मजमूदार, सप्तग्राम विधायक तपन दासगुप्ता, केंद्रीय पूजा समिति के प्रमुख और 2 नगर प्रमुख अमित राय, आदित्य नियोगी, सभी पूजा समिति के सदस्य और स्वयंसेवक उपस्थित थे। बोलते हुए तापन दासगुप्ता ने कहा कि यहाँ केवल कार्तिक पूजा ही नहीं बल्कि रासलीला का भी आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि साहगंज बशबेरिया क्षेत्र में सभी देवी देवताओं की पूजन की जाती है। পুজো কমিটির সভাপতি আদিত্য নিয়োগী, শিল্পী চ্যাটার্জি, অমিত রায়, সমস্ত সিআইসি কাউন্সিলররা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে আমাদের এই বাঁশবেড়িয়া কার্তিক পুজো সারা পশ্চিম বাংলার মধ্যে সবথেকে বড় কার্তিক পুজো অনুষ্ঠান। এরপরে কাটোয়াতেও হয় আমাদের বড় অনুষ্ঠান। আমাদের এখানে যা আমি এটা বলবো, আমরা বলি কার্তিক পুজো, কিন্তু এটা রাস হয়ে গেছে। কারণ এখানে সন্তোষী মায়ের থেকে শুরু করে কালী অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন, তার মধ্যে থেকে একটা জিনিস আমার খুবই ভালো লাগলো, সেটা হলো যে পুজোর দিনগুলোতে কি কি করণীয় আছে এবং কি কি করা যাবে না সেটাও তারা একটা লিফলেটের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। এটা আমার এতটাই মনে হয়েছে যে এই বিষয়টাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত, যার জন্য আমি বক্তব্যের প্রথমেই এটা বলে নিলাম। আমরা উৎসবের মরশুমে আছি, আমাদের সাথে অ্যালাউ করতে পারি। সবশেষে বিসর্জন, যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং চন্দননগর পুলিশ কমিশনের পক্ষ থেকে মাননীয় সিপি স্যারের নির্দেশ যেটা আছে আমাদেরকে, সেই হিসেবে আমরা এখানে হংসেশ্বর মন্দিরে এবং সাহাগঞ্জ ফাঁড়িতে 2 বার কোঅর্ডিনেশন মিটিং করেছি। এছাড়া আরো 1 বার 2 বার ছোট যেটা এনলাইট করছেন, সেটা হচ্ছে যে বিসর্জনের দিনটা মানে 19 তারিখ। তো আমি কমিশনারের পক্ষ থেকে এই বার্তাটা দিতে চাই যে বিসর্জনে যারা অংশগ্রহণ করবেন, আমাদের অ্যাডিশনাল সাহেব বললেন